cierto os digo I tell you the truth. que si tú If you tuvieres have faith como un grano de as mostaza, small as a mustard seed, diráis este monte, you can say to this mountain, pásate de aquí move from here para allá, to there, y pasará, and it will move. y nada Nothing os será will be imposible. impossible for you. Pero este género When they came together, no sale this doesn't come out sino with con but with ayuno prayer y oración. and fasting. Aleluya. Hallelujah. Ayuno y Prayer oración. and fasting. Ayuno y Prayer oración. and fasting. Para todo. For everything. Para todo. For everything. Ayuno y Prayer oración. and fasting. He titulado este tema, I've put the topic or the theme ¿cuál es tu semilla de fe? as what is your seed of faith? ¿O cuál es Which is tu límite your limit de fe? of faith? Aleluya. Hallelujah. Amados hermanos, Dear brethren, Dios tiene the Lord has la manera de llenar tu necesidad, a way of filling or meeting your need, de resolver tu problema, a way of resolving your problem. pero todo depende But all depends cómo tu fe on how your faith se will convierte be converted en una semilla, into a seed, en una semilla de fe. into a seed of faith. Porque voy a poner un ejemplo. Because I'll give you an example. Cuando nosotros When we sembramos una mata, sow a plant, a seed, escarbamos la tierra, we dig out the earth, sembramos la the semilla, sand, we sow the seed, lo we tapamos, cover it, lo regamos con agua. we pour water, we Y lo water dejamos. it, and we leave it. El tiempo de Dios, The time of God, porque Eclesiastés because Ecclesiastes 3:3 adelante 3 onward dice says que todo tiene su that tiempo. everything has debajo its del time sol. and season under the Aleluya. sun. Hallelujah. Y usted verá, And you will see después de unos días, that after some esa days, semilla that seed florecer will start to flower, y ser will start to grow, una joven and it will turn planta. into a young plant. Así es la semilla de fe That's how the seed of faith que is, nosotros that we tenemos en have nuestro corazón. in our hearts. Dios God necesita needs trabajar to work con nuestra with naturaleza our nature para depositar to deposit en la fe, our faith, depositar to deposit los propósitos de the Dios, purpose of God, el diseño profético the prophetic que design Dios that God ha escrito has en written nuestro libro in our book antes before que nosotros Before hubiéramos we nacido, were even born. cuando fuimos When we were engendrados when we were en el brought vientre de forth, nuestra madre. before we were even formed in the womb of our mothers. Dios necesita The Lord wants, de tu fe needs your faith para hacer cosas to do things, grandes, great things, things incomprensibles that can be understood para el hombre, by man, pero comprensibles but that can be para understood Dios. by God. Gloria a Dios. Glory Y un to aplauso God. al Espíritu Clap for the Santo. Holy Spirit. Dios God quiere saber wants to know cuál es el monte which is the mountain que hoy that today tienes que moverte you have to move con la fe with faith que tú tengas that you en have tu corazón. in your heart. Pero Dios no quiere But God doesn't want la fe doesn't want to work with faith, que tú tienes en tu corazón. the faith that you have in your heart. Dios quiere God wants trabajar to work con la fe de Dios. with the faith of Porque God. para Dios Because with the no faith hay of nada God, imposible. for God there's nothing impossible. El monte de hoy The mountain of today es que tu marido regrese a la casa, may be that your husband should return es que tu home, esposa regrese a or la your casa, wife should return home, es que los hijos se is regresen a that su your hogar. children should return home. Ese es un monte That's a mountain, significante. insignificant mountain.
O quizás or maybe para ustedes for you, es un monte grande, it's a great mountain. pero Dios But God es más grande is greater que ese monte. than that mountain. Es más grande He's greater que ese problema. than that problem. Es más grande He's con greater la situación than that situation, financiera, than that financial económica situation, que economic tenemos en situation nuestra that vida. we have in our lives. es más grande He is que greater la aflicción than the affliction tenemos that we y have el caminar con in Cristo. our walk with Christ. Solamente Only Dios God quiere wants un poquito de fe, a little bit of faith, un mínimo de fe, a minimum quantity of Solamente. faith. Only God como un grano de mostaza. wants it just to be like Como a Jesús mustard seed. Dijo a los discípulos, Like when Jesus said si to the tuviera disciples, if un you granito de have mostaza, faith just like a mustard seed. yo busqué I looked un grano de mostaza for a mustard seed, y era algo and it's something tan chiquitico, so small. casi no lo veía. It's almost invisible. Wow. Dios God es bueno, is good. es generoso, He's generous. es misericordioso He's y Él wonderful. solamente He's merciful. quiere, And He only está wants, pidiendo He's a asking ti y a mí you and I ese grano de just mostaza a mustard para seed hacer cosas to grandes, do great things, para ser grandes empresarios, to be great para ser workers grandes or great universitarios, businessmen, great para ser university grandes hombres de students, Dios, to be great para men ser of grandes God, pastores, to be great para ser pastors, grandes to be profetas. great prophets. Dios está God restaurando is restoring las mujeres the women del siglo of the XXI. 21st Dios, century. las mujeres del God siglo is making XXI the women of the es la 21st esposa, century to es be la madre, wives, mothers, es la hermana, is the es la sister, vecina del sector neighbors donde of the vivimos. sector of where we live. Dios está God restaurando is restoring a ese ministerio quíntuple en la mujer the del siglo ministry, XXI. the fifth ministry in the woman Dios of the está 21st sacando century. God is bringing Las out mujeres women del anonimato from donde nadie anonymity lo tomaba en where cuenta. no one used to Aún notice el them, marido and now solamente decía only said que él era that he el was cabeza, man. You say he Él was era el only pastor. head, the pastor, él era el jefe, the boss, pero but Dios God está haciendo cosas is maravillosas doing wonderful things en Venezuela, in Venezuela, en Portugal, in Portugal, en África, in Africa, en el mundo entero. in the whole world. Ahorita Now estamos viendo we are Mujeres seeing women en puestos in importantes places, in important places, en el gobierno, in the government, en el in ministerio, the ministry, en la empresa. in the business, in the work companies. Solamente Dios quiere Only God wants. una mujer de fe. God only wants one woman of faith. Dios quiere God wants un hombre de fe one man of faith que se atreva, that will dare himself, que sea violento, that will be violent, que sea guerrero, that will be a warrior, y en el hogar, and in the home, en la empresa, in the company, pero no para voltearse but not to turn contra el dueño, to go against the no, owner, sino no, para defender but to defend la empresa the business, del hombre the company que le of está the man pagando el that sueldo is paying y que him, lleva and that will el take alimento a take su hogar. that power to his home. Dios está llamando al hombre God is calling man violento, violent, siendo pastor, being a pastor, ministro de Dios, minister of God, cristianos, Christians, de los más chiquitos, that those a lo más smallest, grande, from the smallest to the guerreros, biggest, warriors, como estaba diciendo el just hermano, as our brother was saying, como estaba diciendo el as hermano, our other brother was como saying, estaba diciendo la hermana, as our sister was saying, que nosotros that we no tenemos lucha don't have contra a carne. fight, or our war is not Tenemos against flesh lucha and blood, but contra los against demonios. the demons. Y cuando el dueño, And when the y cuando la owner, hermana, or when the y sister, cuando la vecina or when the se mete neighbor con nosotros, is coming no against es ella, us, it's not no, them, es no, Satanás, it's que quiere Satan perjudicar that wants to tu come vida, against us, that mi wants to vida. prejudice your life Pero of Dios mine. But God, está llamando God is mujeres calling guerreras men and hombres women guerreros of war que se pongan la that brecha
lucha, will stand in the gap, que haga guerra that espiritual there will be spiritual para warfare derribar to bring down y sacar, and bring out arrancar and to ese pull demonio out de all esas those personas. demons, Porque Cristo because Christ murió died en la cruz del on the Calvario cross of Calvary por nosotros. for us. El hermano decía The brother was saying que la cocinera that the cook se metía con él. used to fight ¡Wow! with Y se him. Wow. molestaba. And she used to get angry. Y eso ha pasado a nosotros. And he got angry. That used to happen to us. Debemos tener cuidado We con nuestra have lengua. to be careful with our tongue. Nuestra lengua Our tongue es un miembro is a member que sea para vida, of the body that should be que no to sea life, para muerte. not to death. Nuestra lengua Our tongue que sea para bendición should be to y blessing no para decretar and not to declare muerte death sobre la gente. upon people. Porque él coopera. Because he that Es Satanás. operates is Satan. Nosotros tenemos que luchar We have to con fight ese with demonio that demon que está en esa that is in persona. that person. Y decía el And hermano our brother was saying que él also terminó that he finished, predicando a he Cristo ended up preaching a la Christ cocinera to the cook del trabajo. at his work. Dios está buscando God is looking for mujeres, women, hombres de fe, men of faith, ¿ah? Para que so prediquen la that they palabra, can preach the word, para que no tengan temor, so that they won't be para afraid, que no le dé so pena that they won't be a ashamed predicar to preach en el metro, in the metro, en las in the calles, subway, on the en los street, cerros de Venezuela, even in the barrios of Porque Venezuela, because Christ murió died por lo que está en la for ciudad, those that are in the por lo que city, está en el cerro, those that are in por the el brujo, villages, for the por el santero, witchcraft, for por el hechicero. the wizard, the witch, the santero. Dios ama al pecador, God loves the pero sinners, Dios but aborrece God el hates the pecado sin porque Él es santo because He is y holy, su santidad. and His Nadie holiness, puede without ver a holiness, Dios. no one can Y see si God. crees eso, dale un And aplauso if al you Espíritu believe Santo. that, clap for the Lord. Dios dice, God says, yo quiero ponerte I want to put you en lugares in altos. high places. Tengo cosas I have things, maravillosas wonderful things para ti. for you. Quiero sacarte I want to take you out del anonimato. from anonymity. Quiero hacerte una mujer, I want to make you sacarte a y woman poner and put you entre los grandes de los among the grandes. greatest people. Porque Dios no avergüenza a sus Because hijos. God doesn't put His children to shame. Cuanto más somos humildes When we are humble en la presencia de in the Dios, presence of the Lord, a Dios no le importa el color, God doesn't ni la raza, look at the color ni la or the nación. race or Dios lo your único que nation. ve The only thing He looks es at el corazón is del your ser humano. heart. Es el espíritu. It's the spirit. Y debemos tener un And we espíritu have to have a spirit, sensible a sensible, a la sensitive voz de spirit Dios. to the voice of God. Debemos quebrar We must break este this. Somos This. vasijas We en are las manos de Dios. We are Somos instruments barro in the en las hands of manos God. de We are Dios. clay in the Dios hands cada of día God. God every day Está moldeándonos, is molding us. está He's perfeccionando, perfecting us. está sacando He's removing, lo que a Dios no le gusta, removing what He doesn't lo que like. mi Padre no ha And sembrado, what my Father has todos los planted días. every y day, va He perfeccionándonos. removes and He's Usted a mí. perfecting us. He's Porque perfecting us. Filipenses dice Because in Philippians 1:6 Philippians 1:6 que Dios that the Lord va perfeccionando is perfecting nuestra vida our y el lives caminar con in Cristo our daily hasta walk el with día Christ until the que day vayamos when con we Jesucristo. will go with Christ. Perfecto es Dios, God is perfect. nadie es perfecto. No one is perfect. Nosotros We are vamos en la perfección in the perfection todos los días. every day. Dios va trabajando God con nuestra is mente. working upon our Dios va mind. trabajando con nuestro He's espíritu. working on our Dios va spirit, trabajando con nuestra working alma. on our Dios va souls. trabajando con la que duerme God a tu is lado. working with the person sleeping by your Con side. nuestra carne, Because our con los flesh,
deseos. with our flesh, with our desires. tenemos He's working on them. que And someterlos, we have to submit. nuestros We have to deseos, submit our y desires llevarlos and take a la them cruz de to the Cristo. cross of Christ. Que sea el Señor That it will el be the dueño Lord. de nuestra The vida. Lord will be the owner sea of our Dios. lives. That the Lord que tome will be the control one taking control de nuestra carne, of our de flesh, nuestros of deseos. our desires. Porque ya estamos en Because Cristo. we are already Somos in Christ. criatura nueva And en Cristo. every Las cosas viejas pasaron. new creature in He Christ, aquí, the old things have somos passed away, and hechas now nuevas. we are Vive Cristo made en new. mí. Christ Dice, lives in Cristo me. vive en It mí. says Christ lives in me. Ay, seremos santos. We will be holy. Pero allá arriba, But up there, en el cielo, in the heavens, vamos a alabar, we will praise, a glorificar a Dios. glorify the Lord. Pero mientras que estamos But en la while tierra, we are here on earth, we necesitamos have de esa fe to use that faith. para We need our transformarnos faith to transform us en la persona perfecta. into the perfect que Dios person quiere. that God wants. Porque cuando nosotros Because llegamos a Cristo, when we get to Christ, nosotros somos libres por la palabra. we are free by Dice the Juan word. 8, John chapter 8 del says 32 from adelante, verse 32 que somos downward libres a través de la that we palabra. are free through the word. Permanecemos en la palabra. We remain in the word. Pero sabe, But you know, nosotros traemos ataduras, we bring bondages del mundo, from the world, idolatría, idolatry, iniquidades, iniquities, y a veces and sometimes no we crecemos don't grow ministerialmente in our ministries porque hay because ataduras there are bondages que impiden. that are nuestro stopping crecimiento. us from growing. Pero cuando llegamos a Cristo, But when we get to Christ, nos bautizamos, when we are baptized, y cuando salimos del agua, and when we come out from the water, la naturaleza vieja the old nature quedó allí, is left there, y venimos a vivir and we come to live en nuestra naturaleza, in our espiritual, nature, a en spiritual lo nature, sobrenatural de in the Dios. supernatural Y si things of nosotros God. vivimos And if we en lo live sobrenatural de in the Dios, supernatural nuestra things, fe our tiene que faith caminar will- en lo sobrenatural has de to Dios. walk in the supernatural things of Y si God. nuestra fe And if our faith no camina isn't walking en lo in the sobrenatural de Dios, supernatural things of God, tenemos que examinar. then we have to examine El ourselves. Salmo 139 In Psalm me 139, apasiona. that verse really Porque David fascinates me because David Hacía lo que hacía, used to do what he was doing. pero David But David iba a la presencia de used to go to Dios. the presence of God. Desgarraba He used to su corazón pour out his heart en llanto, in cries. entregaba todo, He used to surrender everything, pedía perdón de todo. ask forgiveness. A Dios le gustaba And God loved that. cuando David When David se quebrantaba used to en su pour out presencia. his heart, Cuando himself nosotros nos in his quebrantamos la presence. presencia When de we Dios, pour out ourselves in the presence of God, Dios if we enseñará bring los ourselves, tesoros then the Lord que will Dios teach tiene. us the En treasures. Jeremías Show us the treasures 33, that He had in 3, Jeremiah allá hay 33. tesoro para That there nosotros. are treasures for us. Allá está empresas, There are companies. allá está la universidad, There are universities. allá está un buen There empleo is a good job. y allá está el ministerio. And there is the ministry. Pero siempre y cuando But only when deleitamos we en el Señor. delight ourselves in Porque the Lord. Dios Because the Lord habita inhabits en medio. in De la the alabanza. midst of praise. Aleluya. Dale un Hallelujah. aplauso al Espíritu. Let's clap for the Holy Spirit of God. Dios tiene tesoro para nosotros. God has treasures for En us. Deuteronomio 28, In Deuteronomy 12 28, dice, it says, y Jehová and the Lord abrirá
will open su buen tesoro his good treasures y del cielo from the heaven para enviar la lluvia to send the rain a la tierra upon the earth a su tiempo at its time para to bendecirnos bless us con las obras with the words de nuestras manos. of our hands. Es en su tiempo. That's his No time. es en nuestro It's tiempo. not in our time. Muchas veces Many times queremos cosas we want things en nuestro in tiempo, our time, pero no es en nuestro but it's tiempo. not in our time. Hace un mes, A month ago, el pastor Michael Pastor Michael me invitó a África invited me to Africa, y yo saqué mi pasaporte. and I took out my No, passport la visa. and my visa. I Tengo got ya the mi visa, fui I a had sacar my visa. en la embajada I de went to the Nigeria embassy of Nigeria to get it. y yo clamé a I Dios prayed to the Lord por ir a África. to go to Africa. Es un sueño It was a dream que está en mi that corazón was in my heart desde pequeña. right from when I was young. Yo veía películas I used to see africanas movies from Africa y de la India and from India, y yo decía, and I used to say, yo quiero ir a I África, want to go to Africa. yo quiero ir a la I India. would love to go to India. Admiraba I used to admire los the misioneros. missionaries, Empecé a recortar and I started to cut out. recortes I used to de cut out revistas. pieces of newspapers Hice una and carpeta. magazines, and I made a file. y detrás de mi puerta And behind my door, puse recortes I pasted all de the siervos de Dios, cutouts I made. misioneros Servants of que God, iba a missionaries África that went to y a la Africa India and India con campañas de with multitudes. great Y campaigns. yo decretaba, And I used to declare, yo voy a ser I una will misionera go, como él. I'll be Yo a voy a missionary ser like una them. misionera I'll como be a ella. missionary Y like yo them. decretaba, And I used to y declare, yo and I decretaba, used to declare y yo it, decretaba. and I used to declare it. Y el pastor me hace una invitación And a when the pastor África. invited me, Y cuando me llegó la visa, when I got the visa el martes, on en la noche, Tuesday night, cuando voy a orar a when I Dios, go to pray to the siempre Lord, pongo la mano y decreto. I always put my hand and I Yo declare. vi, I saw, wow, wow, Nigeria. Nigeria. Los recortes, And the pictures I cut Decía, out used to say Lagos, Lagos, Nigeria. Lagos, Nigeria. Wow, Wow, yo no lo sabía. I didn't know. Yo ponía los recortes, I was- lo ponía, I just used to paste them and I pero didn't no know. entendía But I didn't el idioma understand africano. the Nigerian language Tenía una or the venda, African language. ni siquiera había visto I did Lagos, Nigeria. Lagos, Nigeria. Y yo le Said dije, so. And I said, Señor, tú estás en el asunto. Lord, you are in this. Wow, Wow. confiando en el Señor. And trusting in the Lord, Tenía mucha fe, had a lot of faith. pero esa fe But that faith no alcanzó wasn't enough. y no logré And I didn't get ir to a África. go to Cuando se Africa fue el pastor when Michael, Pastor Michael left. el día siguiente And the next day, vi enlace I watched Enlace y vi un predicador and I saw a preacher que decía, that said, Dios hablándome, God was speaking to me. Dios te ha enviado una invitación a God África. has sent you an invitation to Wow, Africa. me And I said, impacté. I was impacted. Él te envió la bendición, He sent you the blessing. Él te envió la He invitación, sent you the invitation. pero revísate. But check yourself. ¿Cuál es tu fe? How is your ¿Qué faith? cantidad de fe? What is the quantity of your faith? Revísate. Check yourself out. Si tú estos días In all these days, te alimentaste con la palabra de if you Dios, fed yourself with the word of God, revisa check yourself. cómo está tu oración. How is your prayer? Revísate Check cómo yourself. está tu entrega. How is your surrender? Wow, Wow, algo falló. I had failed in something. Pero después But later, él dijo, he said, Sara, Sarah, en Hebreo in 11:11, Hebrew 11 verse 11, dio a luz gave birth, después and after, del tiempo, fuera del tiempo. gave birth out of time. Yo entendí I understood que yo el 3 de octubre that in October, no fui a África. I didn't go to Africa. Él envió la He invitación sent the invitation, y no me llegó and it didn't get to alguna me. provisión, The provision didn't get to me porque algo dentro de mí falló. because something in me failed. Pero But sigo decretando I continue to decree
Voy a entregarme más and I will surrender myself more a la oración. to prayer. Voy a entregarme I will más surrender myself a la more palabra. to the word. ¿Ah? Y voy a seguir And I will decretando continue to decree los recortes on que the, tengo on the detrás de mi pictures I puerta. cut out on my door que yo voy a ir a África. that I will go to Africa. Voy a ir a I will África go to Africa porque se está en mi corazón because it's in my heart. desde chiquitica. Right from when I was Está en young, el corazón de it's in Dios. the heart of God. Aún no estaba en el evangelio. Even Dé when un I was aplauso al not in Espíritu your Santo. gospel. Y voy a ir a África. And I will go to Africa. Y no es para que yo diga a mi And it's congregación, not for me to say my congregation. como un pavo real. Oh, just Oh, like yo a fui a peacock. África. I went to No. Africa. No. No, porque Dios No. aleja el Because altivo. God sends out the proud. Cast out Dios the proud. quiere God que wants, nos humillamos. wants us to en humble la presencia ourselves de Dios. in the presence of God. Cuanto más chiquitos When we are smaller, somos en la when we are presencia smaller de in His Dios, presence, Dios nos then exaltará. the Lord will exalt us Porque Él more. dice Because He says en Isaías in Isaiah 62, 62, versículo 3, verse 3, que usted y yo that you and I, somos we are un tesoro, a una treasure. perla We are pearl en las manos de in Dios. the hands of God. Y yo sigo humillándome And I continue en la presencia humbling de Dios. myself in the presence of God. Y vive Jehová. And the Lord lives. ¿Qué presencia estoy? That in His presence I am. Y ustedes serán And testigos you will be my witnesses que Dios tiene that God has a propósito purpose. de llevarme a A África. purpose for taking me to Porque Africa. hay un hermano africano. Because there's a African brother. Hay muchos hermanos There are many africanos African brothers que necesitan that need escuchar to listen una palabra to de hear esta sierva the word from this para servant que of the sea Lord, bendecido. so that they will be blessed, ¿Ah? Y así se cumplirá and that it will be done that el way. propósito de The Dios purpose of God en mí. will be done that way in me. Aleluya. Hallelujah. Debemos ejercitar nuestra We fe have to exercise our faith para alcanzar cosas to grandes be able to reach or get great things, como nuestros just antepasados, like our como Hebreos 11:1. fathers before us, just like in Hebrews Nuestros antepasados 11, lograron cosas grandes forefathers got a través great de la things. fe. They received La great fe things through es la faith. convicción Faith is the de lo que no se conviction ve, of pero what you se can cree. see. Yo no but he visto believe. a África I haven't seen en Africa persona, personally, pero tengo a África but I have Africa en mi corazón. in my heart. Tengo a África I have Africa en las revistas on the magazines, y yo estoy decretando, and I am declaring, estoy I am ejercitando exercising esta fe. that faith. Hermanos africanos, African brethren, hermanos venezolanos, Venezuelan brethren, hoy el Señor today the Lord quiere hacer un milagro de wants fe, to do a miracle of faith, pero tenemos but we have que ejercitar to exercise nuestra fe. our faith, Y no solamente and not only ejercitar nuestra fe, exercise our faith, sino accionar. but also act on Accionar. it. Act on it. Porque cuando llegamos al Evangelio, When we get to the gospel, muchos hermanos to the gospel, many brethren antes eran empresarios before were y businessmen trabajaban, and they used to work, pero cuando vino a la but iglesia when they got to the church, y dicen, they say, ay, yo vivo por fe, "No, I live by faith. ay, yo vivo por No, I fe, live by faith. ay, yo vivo por No, I fe, live by faith." ya no trabajo. And then I don't work ¿Para any qué? longer. For Ya. what? El hermano este tiene reales, My brother has money. le voy a dar una profecía I'll give him a prophecy, y él me va a bendecir and con he esa will bless me profecía. through that prophecy. Eso no es un cristiano, That isn't a Christian. eso es un cristino, Those are un primo cristiano. Christians, a cousin no es of a cristiano. Christian, not a Christian Aquí in no itself. And we are not here. En mi People like iglesia that are no not hay. here. In this Eso church en there otra are iglesia. not. And it shouldn't exist. in Pero the church. lamentablemente But hay. it's sad that they do Hay. exist. Yes, they do. Entonces el hermano So, brethren, vive por fe. live by faith. Pero el Señor dice en But su the Lord palabra says in His Word que todo lo que tocamos con nuestras that manos everything we touch with our hands
Dice Primera de And Crónicas First of Chronica 29:12. 29:12. Las First riquezas Chronicles, the riches y la gloria and the glory proceden de Dios come from the Lord, y Él domina and sobre todo. He owns them all. Pero en nuestra mano But in our hands está la fuerza, is the strength, está el poder the power para hacer cosas to grandes, do great things, para trabajar, to work, para dejar de calentar bancas to stop Y volver al burning trabajo. seeds, but start to work y no ser flojo and not to be y lazy decirle, and to say, ay, ser mentiroso, no, that liar. ay, yo vivo por fe. No, I live by faith. Y Dios dice, And the Lord says, hijo, son, tu fe your faith es is el que te va a sustentar. the one that will sustain you. Yo voy a abrir las I puertas. will open the door, Hijo mío, my son. no te pares las 11 de la madrugada. Don't wake up at 11 a.m. Eres un flojo, Though you're a lazy como se dice en person, Venezuela. just as it said in Venezuela. Madruga. You have to wake El up que early. madruga, Dios lo The ayuda. person that works up Párate. early, God helps him. Amanece. Wake up very early in the morning. Ora a Dios. Pray to God, Y Dios and the Lord abrirá las will open puertas the doors de la empresa of the y company, tendrás un buen and you empleo. will have a good job. Entonces, So Dios te va a ayudar God will help you con esa fe. with that faith. Pero esa fe But that faith tiene que producir has to be a produced través through de accionar, action, de ejercer acting on it, la fe en working nuestras on the vidas. faith in our Porque lives. Dios Because God es un padre is a father, y Dios no tuvo hijos flojos. and God doesn't have lazy Su hijo children. cuando vino a la tierra, His son, when he came to earth, él no se echó en una he hamaca, didn't go and un lie chichorro. down on a bed ay, y le mandó a los and discípulos. send out his disciples. No. Él sudó, He sweated. él trabajó, He worked. él caminó, He worked. He walked. él liberó, He liberated. él sanó, He healed. él sacó demonios, He cast out demons. él libró a la samaritana He del pecado, delivered the Samaritan from sin. él curó a la mujer del flujo de He sangre. healed the woman with the flow of blood. ¿Ah? Y esa gente And all those people, fueron tan they agradecidos were all grateful. que trajeron And they brought sus bienes, their goods, los tesoros, a blessings, Jesús. treasures to Christ. a Jesús, To Christ. porque él trabajaba, Because he worked. pero él no se quedaba, He didn't él remain. no era egoísta, He wasn't a selfish él no person. decía, He didn't say, eso es mío. this is mine. Hay muchos hermanos There are many brethren que no le gusta that don't like compartir to share la bendición the blessings con otro hermano. with other brethren. No es pedir, No, it's not asking. es compartir, It's sharing. como en el tiempo Just like in the de time los hechos, of Acts. que la gente, Many people, cuando Dios hacía when milagros en su vida, God did miracles upon lo their lives, liberaba, they se convertía, were converted, traía and they used to bring sus bienes their goods, a los pies their things to the feet de los apóstoles. of the apostles. Aleluya. Hallelujah. Dios está buscando God is looking un hombre for a man y una mujer and a woman de fe of que faith se pare that will stand y que diga, and will say, yo sí puedo, I can do it. yo puedo cambiar esta Yes, I nación, can change this nation. yo puedo cambiar el Yes, brujo, I can overcome the que está en el Halloween day vecindario, that is in my yo puedo cambiar la suegra, neighborhood. I can change my yo puedo in-law. cambiar mi nuera, I can change my yo puedo in-law. cambiar mi I vecina, can change my neighbor. yo puedo cambiar la I cocinera. can change the cook A través de la palabra, through the word. es la palabra, In the word. porque la fe Because in faith, viene por el oír faith comes by y hearing. oír la palabra de Hearing the Dios. word of God. Porque Proverbios dice, Because Proverbs says, sobre todas las cosas, above all things, guarda tu keep corazón. your heart. Pero mi Biblia dice, But my Bible says, Proverbios 4:23, por Proverbs ahí, 4:23, around sobre there. todas las Above cosas, all things, guarda tu mente. keep your heart, Versión your Dios habla hoy, mind, versión moderna. and the modern version. Ajá.
Sobre todas cosas, above all things, guarda tu keep pensamiento. your thoughts. Guarda tu Your pensamiento. thoughts. El diablo The devil no tiene derecho doesn't have de rights ponerte to pensamientos. put evil El thoughts. diablo The devil no tiene has derecho no rights de hablarte al oído. to whisper to your ears. Este oído This es ears para que hable are to y listen, escuches to el listen Espíritu Santo from de the Holy Dios. Spirit of God. Esta casa de pensamientos This a house of es de thoughts Dios. is of God. Y la palabra de Dios dice en And the Proverbios word y of Biblia, God says in Proverbs in my cuida tu Bible, mente. keep your mind. porque la palabra viene Because por el oír, the word comes by hearing, pero no va a mi corazón. but doesn't go to my Primero heart. va a mi It mente. goes to my mind El first. Espíritu The Santo Holy Spirit of va God a procesar will esa palabra en mi process that mente. word in my El mind. Espíritu The Holy Santo Spirit va a enviar esa will palabra send that word a mi corazón, to my a heart, mi espíritu, to my a lo más spirit, profundo, and to the a los deepest tuétanos, parts, a la derecha, to a the la left, to izquierda, the right, y cortará el pecado, and cortará la will cut cojera all y sin, cortará all la poca de laziness, fe. and it will work in my faith. De un aplauso al Espíritu. Let's clap for the Lord. Proverbios 21:5 dice, Proverbs 21 verse 5 says, no, Proverbios 3:10 Proverbs 3:10, dice, says, si tú tienes fe, if you have faith, yo, I, Jehová de los ejércitos, Jehovah, God of Jehová Jireh, the Most High God, Jehovah Jireh, yo llenaré I will fill tus graneros your con barns abundancia with y abundance, tus lagares and your home rebosarán de will mostos. fill with abundance. Este año Then your barns will be Es filled with un año overflowing. This year de is the sobreabundancia year of espiritual y abundance, of material. spiritual abundance. Los cielos están abiertos The heavens are open para to bendecirnos bless us económicamente. economically. Y Dios está And enviando God is la sending lluvia the rain, temprana the y la early lluvia rain, tardía and the a latter nuestra rain vida. in Pero our tenemos lives. But que first, we accionar have to nuestra fe. activate our faith. Hermanos, Brethren, Dios, si te ha prometido algo, if God has promised Él you va a something, cumplir. He will fulfill it. aún fuera del tiempo, Even out of time, pero en el tiempo de even if Dios, it's later, but in the time of God, Dios tiene que cambiar God nuestra has naturaleza to change humana, our human nature ¿ah? y convertir and change en una it naturaleza into a en lo nature, sobrenatural in the supernatural para alcanzar nature, milagros. to reach miracles. Solo debemos We only have tener fe. to have faith. ¿Sabe? You know, Dios God llamó called a Abraham Abraham el padre de la fe. the father of faith. Dios dio muchas promesas a God Abraham. gave many promises to Abraham. ¿ah? Si nosotros recordamos If we remember, cuando el Señor dijo, when the Lord said, agarra a tu muchacho take your, sube al monte child, climb the mountain, sacrifícalo. and sacrifice him. Él He tuvo fe. had faith. Él de noche, He in the night, antes de amanecer, before morning, se arrodilló, he knelt. se humilló He humbled en la himself presencia de in the Dios. presence of God. Cuando tenemos un conflicto When we have a conflict, familiar, in a espiritual, family conflict, a Ministerial, spiritual conflict, a ministerial conflict, económico, economical, tenemos que ir a la we presencia de have Dios. to go before the presence Jesús of God. Jesus. trabajaba todo el día, Jesus used to work all day, pero dice la Biblia but the Bible que él se says paraba that en la he cuarta vigilia. rose up at the fourth La vigil. cuarta vigilia. The fourth vigil, Podemos entender we can que understand era that it de las was 3 adelante. from 3 Wow. a.m. downwards. Jesús Jesus estaba en el Padre was y before el the Padre Father. estaba en el Hijo. Jesus was in the Pero él Father and the Father was necesitaba in the Son, but he needed De ir a la presencia de su to go Padre. to the presence of his Father. Porque ir a la cruz Because going to the cross no era fácil. wasn't easy. Él era doloroso. It was painful. Pero él sufrió ese dolor But he suffered that por pain nosotros. for us. Abraham Abraham fue a la presencia de went to the Dios presence of God antes de salir con el before muchacho. going with his child.
Él iba convencido he was convinced en su in corazón, his heart, en su espíritu, in his spirit, en su mente. in his mind, Y dijo a su hijo: and he told his Hijo. child, son, iremos we will go y volveremos. and we will return. Habló en plural. He spoke in plural. Él iba convencido He was convinced que Dios that the Lord iba a proveer will provide un carnero a para el goat or sacrificio. sheep for the sacrifice, Y a él fue ram for the convencido sacrifice, and he was convinced, y a Dios le agradó. and God Él liked subió that. con su hijo. He went with No his child. sabemos cuántos años We podía don't know tener how Isaac. old Isaac would have Si been llevamos la then. imaginación, If we use our podía imagination, tener he could be de 15 a 18 15 años. or 18 years. Wow. Wow. ¿Cuál de nosotros How many of us sacrificamos nuestros hijos? would sacrifice our No. children? No one. No. No one. Y No. no somos mejor que Abraham. And we aren't better than Y Abraham. no somos mejor que We Dios. aren't better than God. Pero Abraham, But Abraham, por su fe, through his faith, fue declarado he was declared el padre de the la fe. father of faith. Y Dios hoy And God today está llamando is calling a los padres parents a tener fe, to have faith, a creer en sus to hijos, believe in their children, no a maltratar a sus not hijos, to treat them no a bad, decretar not to maldiciones sobre sus declare hijos. curses upon them. Recuerden, Remember, madres y padres, Parents, remember, somos autoridad sobre nuestros we are hijos. authority upon our Y children. que lo que decretamos And what we decree será en ellos. will be upon Si them. decretamos cosas If we buenas, decree good things, va a ser buen muchacho. he will be a good child. Si decretamos If we cosas malas, decree evil things, vamos a tener un then we malandro. will have evil results. Pero Dios But God tiene una promesa has a promise para nuestros for hijos. our Y children. dice la Biblia, And the Bible en Juan, says, mi casa y yo my house and myself serviremos a Jehová. will serve the Ellos Lord. están en la promesa. They are in the Ellos promise. son la heredad de They nosotros. are our inheritance. Y nosotros debemos And we decretar should declare en fe. in faith, Aunque ellos no sean cristianos, even if they aren't Christian, aunque ellos sean drogadictos, even if they are drug addicts, ¿ah? Decir, Él es de we Dios. should say He is from God. Yo tuve un hijo I had a son de mala conducta. that was had a really bad behavior. Nunca comprobé He never used to. que consumía droga. Okay, I never realized I used to take drugs. Pero en la But zona donde yo vivo, In the area where I used to live, andaba con la pandilla. he was always with a group. En mi casa, In my sin home, darme cuenta, without knowing, escondía armas, he used to hide escondía una guns. cámara He used to robada. hide a stolen Wow. camera. Wow. Cuando yo venía de la iglesia And when con I mi arrived from Biblia a the church predicar, with my Bible from preaching, llegaba al sector de mi I casa. used to get to the sector of my house, Mi hijo estaba con los bendecidos, para no decir malandro, and my son was with the blessed, not to say gangsters, y se burlaba de mí. and he used to make jest of me. Y los muchachos decían, And the people used, the young ¿por qué te burlas de chaps tu used mamá? to say, why are you laughing at your Decía, mom? es una evangélica No, loca. that's a crazy Wow. evangelical woman. Yo ya llegaba a mi casa, And I used to arrive home. me humillaba en la I presencia de used to Dios humble myself before the presence of God. y oraba por mi And I hijo. used to pray for my child. Y el Señor me decía, And the Lord told me, ya no quiero que lo maldigas, I don't want you to curse him porque any yo le longer. decía, Because I used to ese es say, un malandro, no, that's a gangster. anda con los He malandros. goes out with gangsters. Y el Señor me dijo, And the Lord told me, él es mi hijo, no, he is my child. solamente te presté el vientre. I only lent you the Tengo womb. propósito I grande have con a él. great purpose for him. Bendígalo. Bless him. Empecé a And I bendecirlo. started to bless him. Se me iba de la casa He used to leave the house con la pandilla. with the gangs, with the gang. 2, 3, 4 días, 2, una 3, 4 semana. days, almost a week. Ay, yo me afligía. And I always used to feel afflicted, pain. Y yo levantaba mis And I manos. used to lift my hands. Y yo decía, And I said, Padre, Father, gracias thank you por mi hijo. for my child. Es tu siervo. He's your servant. Es un He's pastor. a pastor. Él está predicando a las He's ovejas. preaching to the Él sheep. está en campaña. He is in Y yo estoy He's aquí in
campaigns, and clamando I am here praying, por el regreso. praying for his de mi return, hijo. the return of my Y child. cuando llegaba a la casa, And when he used to arrive home, yo le decía, I used to hola tell him, pastor, hello pastor, ¿cómo estuvo la campaña? how was the evangelism? Se convirtió en muchas ovejas. Gloria a Dios. Glory to God. Hubo muchas ovejas en la campaña. Were there a lot of sheep in the crusade? Y me miraba And he used to look at y se me, burlaba de and he mí. used to make jest of me. Y decía, yo no soy evangélico. No, I'm not a Christian like you. Malandreando. Speaking like a gangster always. Estás loca. No, you're crazy. Yo le digo, And I used to la tell him locura de Dios. the craziness of La Christ. locura para el hombre. Oh, what is crazy Las cosas de for Dios men? son locura para el hombre. The things of God are craziness or in the sight of Así. men. Y empecé a orar. And I started to pray. Le dije a Dios, And I said, Señor, God, si Él no se convierte, if he doesn't change, llévate de aquí. take me, La pandilla, take him from here. empezaron a The matarlo. gangsters started to kill La, them. malandro con malandro. They started to kill themselves. Mataron como They 16 de la killed zona. like 18 out of that zone. Mataron in the como area. 16. Like 16 Yo le were killed. predicaba a I toditos. used to preach to all of them. Y le decía, acepta a And I Cristo. used to tell them, accept Y me Christ. decía, no quiero ser And they said, evangélico. no, I don't want to be evangelical. Y no aceptaba a And Cristo they never accepted him por rebeldes. because they were rebellious. En esa semana lo mataba. And that same week they killed them. Y mataron a muchos. And they killed a lot of them. Unos están presos. Many were taken to El otro prison. está inválidos. Oh, some are invalid. El padre de mis hijos And the father of my children me dejó left me hace muchos años, 20 lot. años y pico. 20 years, Muchos almost, a lot of years ago. Desapareció He de Venezuela. disappeared from Venezuela. Y Dios le puso en el corazón de mi hijo. And God put in the heart of my son, Tenía 20 he años. was 20 years old, Ese pastor that pastor que yo declaraba that I used to declare que estaba convirtiendo ovejas, that he was converting sheep, que eran los malandros de la zona. that were the gangsters of the soul. Y entonces And Dios le puso en su corazón y él agarró he el nombre del decided papá to take the name of his father y el número de la cédula and his cellular number, y empezó a buscar identification a su number, padre. and started to look for his father. Encontró a su papá. And he found his father. Estaba en San He Cristóbal. was in San Cristobal, Y el papá and the father dejó 3 hijos left 3 children, y se juntó and he con la cajera went with del negocio de él. he left with the secretary. La cajera tenía 3 niños. She had 3, the cashier, she had Él dio 3 comida a 3 hijos children, and he left y me me abandonó con 3 he hijos left me with 3 children, and he left y desapareció. he went with our 3 Uno children, con 10 años, one with 1-year-old, uno con 8 one 8, y uno con 3 and añitos. one 3 years. Fui duro. It was difficult. Ahorita Now mis hijos my children son empresarios, are businessmen, Hombres de bien. empresarios, Aleluya. good men. son hijos Their children estudiosos, that empresarios, study their pero business, trabajé duro but they work hard. para I levantarlos. worked hard to lift them up, to Mi educate hijo them. que buscó su papá, My child that went to look for his que andaba en father, los malos that caminos, was in the bad ways, encontró su he papá, found his father. se fue con su papá a vivir. He went to live with his father, Su papá conoció un militar. and his father knew a military man. El militar, el And- papá le dijo que el muchacho And era muy rebelde, le the dijo de todo father lo que told era el him that he was muchacho. very Lo llevó rebellious, para el cuartel. and they took him to the camp, Tuvo 2 años del cuartel. and he was in the camp for 2 years. Con la disciplina del cuartel, But in the discipline of the camp, the Dios military camp, cambió su God corazón. changed his heart. Dios anda por caminos God misteriosos. heals in mysterious ways, works in mysterious ways. Y mi hijo dijo, And my son said, madre, Mother, sé que te hice la vida I imposible. know I made life difficult for you. ¿Tú me aceptas en tu casa? Do you accept me in your home? Le dije, hijo, And I said, Son, eres mi hijo. you are my son. Hoy Today, soy el padre I am the father que te va a poner that will put
sandalias nuevas, will put new sandals at your vestiduras feet, nuevas, and new clothing on la you, sortija, and a ring, como el hijo pródigo. just like the prodigal son. Cuando el padre lo vio, el hijo When the pródigo, father saw the prodigal lo son, abrazó. he hugged him. Cuando mi hijo vino a When San my Cristóbal, son returned from San Cristobal, vestido de militar, dressed as a military man, era guapo como su he madre. was handsome like his mother. Tiene los ojos verdes. He has green eyes. Ellos son de ojo verde. Como They are green y yo eyes. lloré. And I cried. Mi hijo venía con un My uniforme militar, son came with military dress, pero pude the imaginar military uniform, and I could el hijo imagine pródigo the prodigal son. debería venir rapastroso. He must have come really Y el padre no horrible. le importó. And the father Lo abrazó it didn't matter to the father. He hugged him the same way porque era su hijo. because it was his son. Así es Dios. That's how God is. Dios nos ama. God loves us. Dios no ve la God condición. doesn't look at our ve el condition. corazón. God looks at our hearts. Dios quiere God wants. que nosotros God wants us to abrazamos hug muchos hijos many children que están allá afuera that are out there necesitados that need de una madre a mother y de un padre and of a para father to traerlos bring them a las sillas para escuchar. to the seats La to palabra listen de Dios. to the word of God. Y mi hijo And my son ahorita now, todavía no está en el he evangelio, isn't in the gospel yet, pero ha aceptado a Cristo. but he has accepted Christ. Lo he ministrado, I've ministered to me him. escucha He has listened to me en su computadora, on his computer. tiene canciones He has cristianas Christian music, y yo sigo and declarando I continue to que declare él es un that pastor he is a pastor, de grandes masas. a pastor, a great pastor, Él va a traer ovejas a las and he iglesias, will bring sheep to the church. va a traer drogadictos, He will bring drug va a traer addicts. mucha He will gente, bring many people, ajá, que él conoció and he knew cuando él estaba that those people that he knew when he was en las malas compañías. in the wrong way. Él decía, He said, yo estuve en la frontera de Colombia I was at the Como militar. boundary of Venezuela and Colombia as a military man, y yo me castigaba a mí mismo and I used to punish myself por lo que yo había hecho a mi for what madre. I had done to my mother. ¿Sabe? Do you know? Si usted, aquí no hay, If you, I Aquí know no hay. here there's no one like en mi iglesia tampoco hay, that. In my church neither. pero por si But acaso if in case, tenemos un hijo, if we have a child no en esas condiciones, that isn't in conditions, pero si es un hijo and not in the same conditions, but this is a child que es un poquito that rebelde, is a bit rebellious, no lo veamos como rebelde, don't let's look at him as rebellious. lo veamos como un siervo de Let's Dios. look at them as servants of God, Veamos como un hijo de Dios. like a son of God. Él es un profeta. He is a Él prophet. es un maestro. He is a Él es un teacher. salmista. He is a Él psalmist. es un He pastor. is a pastor. Él es un He is ministro a de Dios. minister of God. Porque Dios ha predestinado un destino profético Because para God has nuestros predestined hijos. a prophetic destiny for him. Claro que sí. Yes, Dios está haciendo God milagros. is doing miracles. Hermanos, Brethren, ¿cuál es el milagro de fe what is the miracle of faith que estás pidiendo en esta that you mañana? are asking this morning? ¿Un milagro económico? An economic blessing? Allá está Dios. The Lord is there. Que una familia se For convierta. a family to be converted, Aquí está el altar. the altar is here. Ofrendando, giving pactando Offering, y diezmando. tithing and Cuando vowing. mi hijo Just like when my son estaba en esas was in condiciones, those conditions, yo ofrendaba. I used to give Venía al altar. offerings. I used to come to the Agarraba altar, mi ofrenda. and I used to take my offering, Y no la echaba muda, and I didn't used to Boom. drop it in silence. No, así como cualquier just cosa. like anything. No. No. En primer lugar, The first thing, es para Dios, it's for the Lord, no para el pastor. not for the pastor. Es para Dios. It's for God. Pero no debemos But we shouldn't poner la ofrenda put the muda. offering in silence. Cuando vengamos al altar, When we come to the poner la altar, ofrenda. we have to put the offering. lo ponemos. We drop it. Padre, Father, declaro I declare que mi hijo that my son te va a servir. will serve you. Declaro I declare
que cuando llegue a mi that casa, when I get home, mi nuera my in-law es como mi hija, will be my Mi daughter. suegra My es mother-in-law como una madre will be para like mí. my mother. Declaro I declare que mi esposo that my wife está or my santificado husband is sanctified a mi lado, by my side. que mi esposa, That my wife, Dios, God, ha tomado control has taken control de su carácter. of her character. Es una buena esposa, Is a good wife, es una buena is madre a good mother, y es una sierva de and is a Dios. servant of God. Aleluya. Hallelujah. Debemos tener cuidado con los We decretos. should be careful what we say. Y yo hablaba mi ofrenda. And I used to speak on my Es por el offering. pastor José. Es por el pastor It's for José. Pastor José. Es por el pastor For José. Pastor José. Y pasaba papelitos And I used to pass a todas papers las hermanas. to all the sisters. Ore por José. Pray for Jose. Y yo tengo 11 años en radio. And I've been on the radio for 11 years. Porque yo fui convertida a través de la Because I radio. was converted through the radio. Y Dios me llevó a la And radio. God took me to the radio. Y Dios me dio un ministerio And God evangelístico gave me an evangelistic ministry, radial. a radio He program. estado And I have been predicando preaching casi en 20 emisoras. almost in 20 radio stations. Ahorita And right now, estoy formando I'm forming una red de emisoras a network of a nivel nacional. stations on nationally. Una profecía And a prophecy que yo recibí that I received cuando llegué al Señor. when I arrived, when I got to Que the yo Lord, iba a formar una cadena de was emisoras. that I would form a Que yo iba a formar network of liderazgo radio para la stations, radio. that I will form a leadership for the radio Que yo iba a stations, tener una emisora that propia. I will have my own radio station. Y yo apropié de esa palabra And I took that word a través de la fe. through faith. Ejercité mi fe I am practicing, acting on y my empecé faith. a trabajar. And I started to work. Empecé a I caminar started to walk en esa línea de fe. in that line of faith. Hoy en día, Today, la gloria es para the Dios. glory is for God. Nuestra iglesia, Our church, Fuerza de Búfalo, with the strength of the buffalo, a 4 cuadras hacia allá, 4 blocks down there, está fundando iglesias is founding churches a nivel nacional. nationally. Y a donde hay una iglesia, And where there's a church, estoy abriendo un espacio I'm radial. opening a radio station around Estoy there. preparando I'm preparing el pastor, the pastor el liderazgo in leadership para el programa for radial. the radio program. Y así se está And cumpliendo that's how it's been la palabra fulfilled. The profética prophetic que word Dios me dio that the Lord gave to hace me 12 años, 12 years que Él ago me había entregado that has been given to me. todas las emisoras. All the radio No stations, había límite. there wasn't a limit. Y que me había entregado la And emisora. that the radio was Y given to me. simbólicamente And symbolically, sacó las llaves I took the key del bolsillo del pastor que estaba from predicando. the pastor that was preaching. Y dijo, And the pastor said, sierva, servants, así como yo te he dado la servants red, of God, just as I give you así this, te ha dado la emisora. that's the way the Lord has given you Ya the estoy station. formando la red. I'm giving you, Ya estoy formando el I'm liderazgo. forming the leadership, I'm forming the network. Y con la fe que yo tenga, And through the faith estoy I have, ejercitando. I am exercising. Ejercitando. I'm exercising. No en el tiempo mío, Not in my en time, el tiempo de but in Dios. God's time. Tendré la emisora, In the network No of the para radio mí. stations, not for No para myself, beneficiarme. not for my benefit. yo no soy pesetera. I am not Yo someone no looking for comercio money. con la palabra. I'm not commercializing with the word of La God. emisora The radio es para proclamar is to proclaim la palabra de the Dios word of a God través de los aires through the air, para que todos los so that the venezolanos all para the que todos los Venezuelans, so extranjeros that all the que en ella foreigners that are se here convierta a will be Cristo, able to come para to que Christ. cuando Cristo Will venga be- so that when Christ comes, todo el pueblo all venezolano the people, all the Venezuelans vayamos con el will Señor. go with Christ. Aleluya. De un Amen. aplauso al Espíritu Let's clap for the Santo. Holy Spirit of God. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Yo determino I determined este año, this year, antes before
que termine el año 2011, before 2011 ends, que usted that you tendrá su negocio, will have your business. tiene que presentar You have to present el proyecto, the project, las ideas, the ideas, presentar el plan present the plan a Dios primeramente to God firstly, y después and afterwards a su pastor. to your pastor. Dice el pastor, Say, Pastor, aquí está el this proyecto is the project I de have mis empresas. of my business, Quiero que usted me of my bendiga. companies. I want you to Entonces, bless me. And then el Dios de los the cielos Lord of heaven abrirá las will puertas. open the doors. Y cuando Dios abre And una when puerta, God opens the doors, nadie la cierra. no one will close Y it. cuando Dios cierra una When puerta, God closes the nadie doors, la abre. no one can open pero usted y it. yo, You and I, hoy, con la today, fe que with the tengamos, faith we have, vamos a tener we will las be puertas able, abiertas. will be able to Y have va the a doors cumplir open. este año And then los this year, propósitos de the Dios purposes of God en will be nuestra vida. fulfilled upon our Póngase life. para y adoremos al Let's Señor. rise up and let's worship Oh, the Lord. Espíritu Santo, Oh, Holy Spirit of te God, alabamos, Padre. we worship you. Señor, te damos las We gracias, give you Señor, thanks, O Lord, por esta palabra, for Señor. this word, Father. Que esta palabra, That Padre this Santo, word, Holy Spirit, que no retorne Father, vacía. will not return empty. Que esta That palabra this word, O Lord, le dé el fruto will give fruit a su tiempo at its time, para que la gloria so de that the Dios glory of God se cumpla. will be Y fulfilled. si usted hoy And if you today, quiere un milagro de fe, if you want a miracle quiero of mi milagro. faith, Hallelujah. Y si usted quiere un milagro de and if fe you hoy, want a miracle of faith, aquí está el Espíritu Santo. the Spirit of God, Venga al altar y ofrezca su and corazón offer your heart, y diga al Señor, and you will escudriña mi tell corazón. the Lord, Y si If no there- hay fe, if there isn't faith, quiero que pongas, I want you to aunque put sea even un if granito, it's just a small seed of faith. y yo daré a este problema de mi And casa. I will tell this problem of my heart, Apártate. leave. Aquí viene el Señor. There's the Lord. El estandarte. He is El Jehová Jireh. the Lord. He is Jehovah El Jireh. Shalom. He is Jehovah Shalom. Ahí está el Señor. The Lord is there. Adoremos al Let's Señor. worship Him. Dios habita. The Lord habits, En medio de la inhabits alabanza. in the midst of praise. Gloria a tu nombre. Glory to your name. Llamar al altar a la pastora. I call Pastor Mrs. to the altar. Thank you, Lord. Un sol es sobre mí, un sol fluye en mí, que el poder de tu espíritu fluye en mí, un sol fluya en mí. You have heard the word of God this afternoon. ¿Han escuchado la palabra de Dios? Tell God, Dile al Señor, increase my faith in you, aumenta mi fe en ti, so Señor, that I'll be able to achieve para poder lograr all those good things. todas las cosas buenas que tienes para mí, Señor. Porque la palabra de Dios dice, sin No fe one can please Him. es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a decirle al Señor, Increase my faith aumenta in mi fe en ti, you. Señor. Let us pray in the mighty name Vamos of a Jesus. orar en el nombre de Father, Jesús. in the mighty Oh name of Padre, Jesus. en el nombre de We Jesús. have heard your word, O Hemos Lord, escuchado tu palabra, that you Señor. want our faith to Y increase que in you. quieres que nuestra fe aumente en Trust you ti. for Que everything that podamos we need. confiar más en ti. Daddy, we pray, Padre, even though we might oro. not yet receive what we are expecting, que aunque quizás no hayamos recibido lo que But we estamos believe esperando, in you. pero aún creemos en that ti. all that you have Que said en todo lo que has dicho concerning us, concerniente a they will come nosotros, to pass que se va a cumplir in
your time. En tu tiempo, Increase Señor. our faith, oh Lord. Aumenta nuestra fe, To Señor, continue para seguir walking with you. seguir trabajando the contigo end. hasta el final. Increase our faith, oh Lord. Aumenta nuestra fe en ti, Increase our Señor. faith, oh Lord. Aumenta nuestra fe, So that we Señor, can para become poder what you want us to ser be. lo que tú quieres que So that seamos, our children Señor, can be para que nuestros hijos puedan what we ser want them to lo que tú be. quieres que sean, So that our Señor, church can para que be nuestra iglesia pueda what ser you want lo it que to tú be. quieres que sea, So oh that Dios, our nation para que nuestra nación can be pueda ser what you want it lo to que be. tú quieres que Daddy, sea.